हे भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम कर्म संसिद्ध हो, आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर, अंतर आंभेमान ते परमाधीश्वर प्रतिष्ठा करुछु। तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परमाधीश्वर हो पारू, आम मानकर वाक्य एबे भी अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर, आंभ मानकर अभिष्ठा एबे भी मलिन ताहाको शुद्ध कर, आंभ मानकर कर्म एबे भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखलाया को बासगृह करिछि, अंधकार एते घनीभूत दे एकमात्र तू ही ताको दूर करि पारू। आस प्रकाश हो, कर्म तोर संसिद्ध हो। परम दिव्य जननी श्री माँ एवं पर प्रभु श्री अरविंद चरण कमल मोर गभीर कृतज्ञतार सह प्रणति जनाई आज कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँगी एवं तत्संगे संगे से मोर विनीत अनुरोध एवं प्रार्थना ये सेमाने जिनके आमर कार्यक्रम उपस्थित रही श्रोता एवं वक्ता उभय को ए जटिल ग्रंथ बुझे सहायता करेंगे। ता सहित आपण मैंने समस्त जोग देती समस्त को मोर नमस्कार सहित स्वागत करुच्ची। आपण मान माँ सबू मंगल करती। मु बर्तमान मोर क्लास दिल्ली नौ पंडित दिल्ली पलि आसी नहीं दिल्ली क्लास कर आमर गत थर जो सब क्लास होता गत थर जहाँ होता से संपर्क आगुरी टिके मु बहुत पुराना है तो आगुरी टिके मु आरंभ करी आजर कार्यक्रम जोग देवी एवं या पूर्व आमर जो करा क्लास आम कौट छाड़ी गला थर गोटे सेक्शन आरंभ होता सेक्शन रू कि अंश पढ़ी आम आगू जाइए मुझे सेक्शन टाक आपण आगे पुणी थोड़ा चेष्टा करुँच आपण मैंने जानती यहाँ आमर जड़ आउ प्राण मध्य मनर प्रविष्ट एवं से विषयटा ही आमर ये चैप्टर अच्छी। आपण मैंने जानते यहाँ बहुत कष्टकर विषय आपको सहजरे ग्रहण कर हेबनी। यार आरंभ केते जटिल यार आरंभ जदि जन पढ़ प्राय 30-32 लाइन पर्यंत माइंड रो शब्द आसे एवं अन्य बहुत जिनस वर्णना है जदिव ये माइंड प्राण और मन भितर प्रवेश करने आसी किंतु मनर कौन वर्णना एथरे जो वर्णना गुड़ाक अच्छी आर थर कही आपण जो वर्णना गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक सबू यार जो पूर्वख्यांत जो सब प्रकार स्वर्गीय अनुभव स्वर्गीय दृष्टि स्वर्गीय अनुभव सब अशुपति उपलब्धि करते से कहते से राज्य जड़े पहुंची गले प्राणमय जगतर स्वर्ग से राज्य जड़े पहुंची गले सहजरे आसवाक इच्छा कर कारण
से एते सुखमय एते आनंदमय एते आह्लाददायी से सहज छाड़ी आसपारे कि प्रभु कहते मोर तो लक्ष्य सेया नुहे तेणु मुझे भर खसी आसी जदिव से खसी आसी तथापि ये मुक्त होना पूर्ण रूपे मुक्त होना आमर जमी सूर्यास्त बेले सूर्यर जो आलोक तार जो रश्मि से रश्मिर को कभर कर अंधकार संध्या बेलू आसिले भी किसी समय जाए सूर्यर प्रभाव रही था एवं अंधकार पूर्ण रूपे ग्रास कर न था धीरे 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 आसे धीरे धीरे जाए जमी स्वर्ग राज्यर से जो सुख समृद्धि अशोकते अनुभव करते प्राणमय जगत कथा कहला बेलू तार प्रभाव रही से प्रभावता प्राय 30% गोटे पृष्ठ पर्यंत रही से अर्थरे बुझे ही किसी बुझी हम तापर माइंड आसी खाली मु रिपीट करुच्ची आपण सहित युक्त करने जो मनटी बर्तमान प्राण आउ जड़ प्रवेश करने आसूची चाहूँगी सी अति क्षुद्र मन प्राथमिक अवस्था मनर आपको आम कहीपर फिजिकल माइंड शरीरगत मन एवं से मन निजर क्षमता शक्ति संपूर्ण रूपे प्रयोग करने अवस्था नहीं सी संपूर्ण रूपे जड़ अधीन अच्छे जड़ आ प्राणर अधीन टिके विकसित हो अल्प टिके तेणु से अज्ञान जगत ये पुणी ज्ञान ये दुटी जोड़ी हवा ये दुटी करना बहुत कठिन वर्णना कर आम बहुत बाट से आसले मुझे कहबी आमे आज अच्छे कौटी आप कागज आज देखिए आमे आज अच्छे कौटी it sees as the law the habits of the world, it sees the truth the habits of the mind. It means किए ये पूर्वर वर्णित है पूर्व सांगे लिंक करुँच पूर्वर वर्णित ए dwarf three-bodied Trinity was herself. ये गोटे सेक्शन आरंभ होगी गला था आरंभ करते एक खरबाक को त्रिदेही त्रयी होइथिबा तार दासानुदास कार दासानुदास हर मीन्स अपन देखिए ये जो माइंड आसी माइंड हूँ गोटे पावर गोटे क्षमता गोटे सामर्थ्य माइंड रो सामर्थ्य बहुत बेसी से माइंड रो सामर्थ्य वर्तमान मनुष्य चेतना पृथ्वी मनुष्य चेतना मनुष्य भितर एभली भाव विकसित होती क्षमता बल से चंद्रलोक को जाऊँगी अमुक नाना प्रकार उद्भावन करुच्ची नाना प्रकार कथा कहूँ नाना प्रकार टेक्नोलोजी बाहर करुच्ची ये सबू प्राथमिक अवस्था माइंड रो क्षमता एवं मनर क्षमता आपको कहुई माइंड पावर बा मनर सक्षमता से मनर सक्षमता प्राथमिक अवस्था जे सेवा करुच्ची प्रथम अवस्था मंत्र प्रकाशित होती सेटा होची फास्ट स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री बट स्ट्रॉन्ग ऑफ लिम्स तीन जन मध्य प्रथम हूँ क्षुद्रतम किंतु तार अंग बलिष्ठ तीन जन थी मनर प्राथमिक अवस्था तीन जन थाए कौन कौन फिजिकल माइंड वाइटल माइंड एंड मेंटल माइंड
ये तीनोटी भितर सब प्राइमरी तीन मिसिक अच्छी तार सभा प्रथम अच्छी फिजिकल माइंड एवं जो वर्णना गुड़ा कही सब फिजिकल माइंड एवं फिजिकल माइंड क्षमता केते एवं तार कार्यक्रम कौन कौन सब ये सब विषय ये वर्णना सब कहते the first of smallest and of the three सबुठु क्षुद्र से of the but strong क्षुद्र हेले तार बलिष्ठ क्षमता अच्छी से पुणी संकीर्ण कपाल तार हनु अस्थि चतुष्कोणी और ओजनीय a low brow with a square and heavy jewel होची हेवी ज्वेल होची हनु अस्थि हनुहार एवं चतुष्कोणीय ये गोटे तार वर्णना चतुष्कोणीय ओजनिया भाई एक खर्बकाय चिंता जे कि बंचिवा निमित्त सीमाबद्धता आवश्यक करे जेहेतु से अंधकार राज्य प्रवेश करुची सहजरे अंधकार ताकू ग्रहण करनी तेणु ये बंशीव कि न बच्चो सन्देह थी सी ये तार दासानुदास तार अर्थ अच्छी हर सेल्फ बोले दासानुदास जे सेल्फ प्रकृत अर्थ हूँ बड़ बड़ जमी मालिक पाखे किसी जमी को नहीं चाष करी जो माने तार अधिकार रही निजर किसी कर्तृत्व न थाए सेवक ही था जमी मालिकर से सेल्फ कहुए ये भी से भली तार एवं ये भी से भली हर सर्फ दासानुदास हर मीन्स किए द माइंड पावर माइंड पावर तलटी हूँ सेल्फ वा तार दासानुदास सब सर्वनिम्न तेणु से कहते ये खर्बकाय पिग्मी चिंता जे कि बंशीवा निमित्त सीमाबद्ध सीमाबद्धता आवश्यक सीमाबद्धता भीतर अधिक किसी कर सदा सर्वदा अवनत होता है तथ्य और रूप उपरे हाथुड़ी आघात कर हाथुड़ी आघात कौन जो तथ्यटा से पाए ताकू बारंबार हाथुड़ी आघात कर प्रकृत जिन से बुझापी बहुत कष्ट हुए एवं से रूपटा देखिए कर absorbed and cabined in external sight बाह्य दृष्टि निबद्ध वो निविष्ट होता है बाह्य दृष्टि को छाड़ी से किसी कर विश्व प्रकृतिर दृढ़ भित्ति उपर निर्भर कर कार्य करे विश्व प्रकृति आगे को हम तार निर्भर कर कार्य करे एक प्रशंसनीय कारीगर एक अपरिणत चिंतक ए टेक्निशियन एडमायरेबल जड़ आउ प्राण दृष्टि विचार कले ये क्षुद्र ड्वार्फ हेले भी ये हूँ प्रशंसनीय कारीगर ये आर कारीगरी बहुत उच्चकोटर प्राण ठार उच्चकोटर एवं प्रशंसनीय एवं एक अपरिणत चिंतक परिणत है तार चिंतार थिंकर क्रूर परिणत है तार चिंतार अपरिणत चिंता कर विश्व प्राण सत्ता को अभ्यास पथरेखा प्रति एक आबद्धक रिवर्टल ऑफ लाइफ to habits grooves कौन grooves अर्थ हूँ शगड़ दंडा भाई थे शगड़ जो जा शगड़ दंडा होता है जमी ग्रह नक्षत्र मान
सूर्य चतुष्पथ परिभ्रमण कर गोटे ग्रुप थाए से बाट देकर जाती यहीटा को ग्रुप कह जाए शगड़ गंगार शगड़ चक्का जो रास्तार जाए से रास्ता को ग्रुप कह जाए शगड़ गंगा कह जाए से ग्रुप भितर कौन हुए moves in boundaries विचार पड़ेगी ये हूँ एक खर्बकाय चिंता जी बंशीवाणी गला सदा सर्वदा अवनत होता है तथ्य रूप उपर हाथुड़ी आघात कर दिव्य दृष्टि निबद्ध बाह्य दृष्टि निबद्ध से बाहर को देखिए कार्य करे एवं निर्दिष्ट होता है विश्व प्रकृतिर जोड़ भित्ति उपर निर्भर कर कार्य करे एक प्रशंसनीय कारीगर एक अपरिणत चिंतक विश्व प्राण सत्ता को अभ्यास पथरेखा प्रति एक आबद्धक रिवर्टर आबद्ध को बांधी रही है रिवर्टर ओबीडियंट टू ग्रॉस मैटर्स ऐसे परिष्कार कहीं चले स्थूल जगतर स्वेच्छाचारी शासन प्रति आज्ञाबह निजर किसी निजत्व ना स्थूल जगतर स्वेच्छाचारिता भितर आबद्ध हो रही है एवं जो छांस सहायतार कार्य करे कहीं से बंदी गोटे निर्दिष्ट छांचर से कार्य करे निर्दिष्ट छांच भितर रही से कार्य करे एवं से बंदी रही है ये आम गोटे उदाहरण जना पड़ो आम संपर्क जिते लोक जिते व्यक्ति आसती से अधिकांश फिजिकल माइंड रे आस करते से फिजिकल माइंड रे बास कर व्यक्ति विशेष कौन से नूतन जिन सहजरे ग्रहण करेंगे जहाँ बुझी से बदल बहुत कठिन यार वर्णना सब रही मत बदल हेनी एवं सी जोटा को विश्वास करे दृढ़ भाव में धरी थाए से जिनसा से बहुत सहजरे माने सहजरे किसी कर जो मैंने फिजिकल माइंड में था जो माइंड डेभलप कर न थाए आसो से सब जिन वर्णना आसो पचरे पचरे इथे अच्छी ओबीडियंट टू ग्रॉस मैटर्स कहरानी A prisoner of the modes in which it works जो सांस सहायतार कार्य करे कहीं से एक बंदी जहाँ सृष्टि करे कहीं निज को बांधि रखे जहाँ सृष्टि करे जहाँ जाने जहाँ बुझे तारी भितर बंदी रहे A slave of a fixed mass of absolute rules अटल चूड़ान्त नियमावली समूहर से एक दास अटल चूड़ान्त नियमावली सी जो बात देकर आसे ये जो चूड़ान्त शेष पर लास्ट फिक्स चूड़ान्त नियमावली सबू एब्सोल्यूट रूल्स नियमावली सबू तार से दास तार अनुसार से परिचालित हुए ये सरीला आज कार्यक्रम आम आसला इट सीज एज अ लॉ द हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल माइंड कौन करे यहाँ हूँ नियम बोली धरिए कौन ना ये कामटा करवा नियम माँ ये विषय ये कहते फिजिकल माइंड फिजिकल माइंड हूँ जगतर अभ्यास सब अभ्यास भीतर से गति करे अभ्यास गोटे कथा कहना एमती हम कि ताठू अधिका से किसी बुझीपर कर एवं मनर अभ्यास को परम सत्य बोली देखे एवं
आहुरी कौन तार स्थूल वास्तव प्रतिछवि राजी एवं घटनावली राज्य in its realm of concrete images and events, turning in a old circle of ideas and ever repeating old familiar acts, it leaves content with the common and the crowd. ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ। ସିଏ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଗଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧାରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ କହିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବି ବହୁତ କଠିନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହିକିରି ନାନା ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତମେ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିନ, ତମ ଜୀବନ अर्थ भिन्न भीतर जो आत्मा रही सी शरीर धारण कर सी ही जिते दिन पर्यंत ये शरीर में कार्यक्रम रही जो दिन चाहिए छाड़ी चलिए पुणी आगे आगे तो शरीर धारण करेंगे तमें से शरीर भितर कार्य करेतु आत्मा को जान बाह्य जिनस को धरिक तुम कार्य कर तुम बदल हो ये सब जिन ना ए भरतु नाना प्रकार पुत्र साधन करवा नाना प्रकार खाली पुत्र साधन नुहे नाना प्रकार धरतु ओषा व्रत उपवास ये जिते कथा सब रही सहजरे बदल हो या बदल जो नुआ जिन गोटे आसला सहजरे ग्रहण कर विशेषकर फिजिकल माइंड आपको ग्रहण कर से कौन सदा सर्वदा परिचित क्रियावली को पुनरावृत्ति कर चले जो कार्य से कर पुनरावृत्ति टर्निंग इन ए ओल्ड सर्कल ऑफ आइडियाज इन इट्स रियलम ऑफ कंक्रीट एंड इमेजेस एंड इवेंट्स तार स्थूल वास्तव प्रतिछवि राजी इमेजेस एवं घटनावली जहाँ घटी ये कथाटी होची it takes its stand on nature's solid base. It is solid in विश्व प्रकृतिर दृढ़ भित्ति विश्व प्रकृतिर दृढ़ भित्ति कोठी रही विश्व प्रकृतिर दृढ़ रही जड़ आ प्राण भितर रही जड़ प्राण जी विकास कर भितर दृढ़ भाव विश्व प्रकृति रही विश्व प्रकृतिर दृढ़ भित्ति उपरे निर्भर कर कार्य करे अर्थात ये मन तारी ऊपर निर्भर करे विश्व प्रकृति दृढ़ता कार्य करी अधीन तार व्यवस्था को लेकर कार्य करे निजे किसी स्वत प्रवृत्तार करने भाया क्षमता तार आसी न थाए जो फिजिकल माइंड तापर हूँ एक प्रशंसनीय कारीगर जहाँ हेले मध्य तार कारीगरी बहुत उच्च कोटर ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାରସାଦି ମୁଁ ଫୋନ ରେ ସବୁ କରୁଥିଲି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଲଗେଇଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୋବାଇଲ ରେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଶୁଭୁଛି ତ ଏବେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର ଭାଇ ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର पे कौन जो हमर जो आलोचना होउची 13 नंबर 13 हां ठीक अछि थैंक यू हला आज्ञा हां 13 नंबर की भलो कि देखले 13 नंबर हां 13 अच्छा हो ये आपन को जो कागज वर्तमान दिया सेटा आरंभ रही एवं से आरंभ छाड़ी देकरी आपनकर आरंभ केते पृष्ठा छाड़ी देकरी आकु देखिबे आरंभ से पूराटा देले ये असुविधा आपन कहउछली पूराटा देबेनी जेति क्लास हो सेति रखिबे
एकदम शेष पूराटा देवे एवं से असुविधा होची जा हूँ आम बर्तमान आगु को जीवा जे ये जो फिजिकल माइंड तार सब लिमिट अच्छी लिमिट गुड़ा ए वर्णना सी लॉ आम ये आरंभ हम आज लॉ ऑफ हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया रे जहाँ चली आसी गतानुगत भाव में अभ्यास पड़ जाइए ताकू धरिकी से शिखे तारी भितर से चले एवं इट सीज द ट्रुथ द हैबिट्स ऑफ द माइंड कौन सत्य बोले जाने मनर जो अभ्यास साधारण मनर जो अभ्यास ताकू ही सत्य बोलिकी से जाने एवं तार स्थूल वास्तव प्रतिछवि राजी एवं घटनावली राज्य रे इन इट्स रियलम हुज रियलम इन दिस फिजिकल माइंड इन इट्स तार राज्य रे रियलम ऑफ कंक्रीट इमेज एंड इवेंट्स सी जो कंक्रीट इमेज सब देखे सी जो प्रतिछवि सब देखे दुनिया भितर जो प्रतिछवि जो घटनावली घटे से सब स्थूल वास्तव राज्य रे टर्निंग इन ए ओन सर्कल ऑफ आइडियाज तार जो आइडिया तार जो मनोभाव जनित धारणा से धारणा रे से गतानुगतिक आवर्तन रे घूरी बुले एवं जदि गोटे वास्तव बेंगला रे बुलला बेले से घूरी बुले सेठू बाहरिकी आ गोटे नुआ जिनस को जीवाई तार कुछ संभव हुए से क्षमता से धारण कर पारि न थाए किंबा सेति प्रति तार मनोवृत्ति न थाए एवं सर्वदा पुरातन परिचित क्रियावली को पुनरावृत्ति कर चले पुरातन प्रचलित आमर पूर्व पुरुष जहाँ करुले सी जहाँ करुले देखुची से अन्य माने जहाँ सब करुचंदी तारी भितर ही से पुनरावृत्ति कर चले ताहा साधारण एवं ज्ञात को नहीं संतुष्ट हो जीवन यापन करे जहाँ सी जानी एवं अति साधारण एगुड़ा को लेकिन ही चल प्रचल हुए एथिरे आमर साधारण जनता बहु परिमाण रे एथिरे बास करते आपण जदि गोटे गाँ को जीवे गाँ रे देखिए कि से संपर्क रे आसीबे अधिकांश लोक आरी भितर ही चलती ताको जदि गोटे नुआ कथा कहजिवो से ताको सहज रे ग्रहण करिवो जहाँ देखुचंती जहाँ करि आछंती जहाँ अभ्यास रे अछि तारी भितर ही चले सब फिजिकल माइंड रो काम एवं फिजिकल माइंड जिते आग को बढ़ो नुआ नुआ जिनस से देखो नुआ नुआ जिनस कर ना फिजिकल माइंड से भीतर ही देखो बन्ना केन्द्र सर्वदा पुरातन परिचित क्रियावली को पुनरुद्धावृत्ति करी ताहा साधारण ज्ञात नहीं संतुष्ट हो जीवन यापन करे गला थर एवं इट of the old ground that was its dwelling place, abhorring change as an audacious sin, distrustful of each new discovery, only it advances step by careful step and fears as if a deadly abyss the unknown. ये सब जिनसा आम देखुचे आखि आगे लिभेजे जन लोक को जदि जिते बुझा जीव से बुझीबनी ताहा जहा बुझी जहा जानी जहा अभ्यास रे पड़ी तारी भितर से बास करे नुआ जिनस नहीं कहते ताहा तार पुरातन क्षेत्र को भल पाए ये जो पुरातन क्षेत्र अच्छी पुरातन क्षेत्र कौन जो परिवेश रे से चली जो प्रकार धारणा रे से चली जो प्रकार क्रियाकलाप रे चलती ये हूँ तार पुरातन क्षेत्र तारी भितर ही ताकू भल पाए ताहार बासभूमि थिला सेटा को भल पाए आ गोटे नुआ को जिनस को सहज ग्रहण कर पारे परिवर्तन को एक उद्धत पाप बोली घृणा करे जदि गोटे जिनस से करि चली ताकू जदि के कहला को परिवर्तन करी एटा कर से कहदे एटा उद्धत पाप उद्धत कार्य उद्धत पाप उदाहरण स्वरूप आम गोटे नहीं परिबा जे अभ्यास रे पड़ी जो ओषा व्रत गोटे उदाहरण दूची आम जदि ओषा व्रत कर व्यक्ति मान को कहवा एटा को छाड़ एटा किसी विशेष आवश्यकता नहीं
एड़ा सब किए कौन देखला से अनुसार पुराण तैयारी कर देछि ए पुराण भितर चलछि से याकु जदि छाड़ बोली कहवा से कौन कहबो एड़ा तुमर उद्धत भाव तुम पाप कथाटा कहूच याकु छाड़िले मनुष्यर सब दुर्भाग्य आसी पहुंचबो ये से भाव आपड़ जदि करेंगे आपड़ जदि कहे बर्तमान गोटे नुआ युग आसी अभ्यास भितर पड़ी तुम किसी करें तुम आग को जापर भविष्य जो सुंदर परिवेश तुम आसूची से परिवेश तुम पहुंची पारनी आपको जदि न छाड़ ये सहज छाड़बे आप बहुत चेष्टा कर बदल पारे ये हूँ फिजिकल माइंड रो काम अधिकांश व्यक्ति ए फिजिकल माइंड रो सरव्य ही काम कर कथा सब ए चमत्कार भाव वर्णना कराई परिवर्तन को उद्धत पाक बोली घृणा करे प्रत्येक नूतन आविष्कार से अविश्वासी किसी नूतन नुआ आविष्कार के जन किसी कहला से ताकू अविश्वास करे माँ श्री अरविंद जो नूतन तत्व कहते जो नूतन तथ्य कहते जो नूतन विषय कर सहजरे से ग्रहण करनी हाँ आमर तो एमती होता आम समस्त तो कर गाँ जाक तो से कथा कर बदलबी से सहजरे बजिकी ग्रहण करेंगे से ही बास करा चाहे कौन से नूतन जिनस को से सहजरे ग्रहण करनी ताहा केवल एक पदपात पर सतर्क पदपात द्वारा अग्रगति करे जदि भी से किसी कला धीर पदक्षेप गोटे पाद आगेब तापर चारिआड़ को चाहे ठीक अच्छे ना नहीं आर पादटा पकेब यही भितर चाहे एवं अज्ञात को एक मारात्मक रसातल भली भय करे जहा जानी सी एक रसातल सी एक जहा जानी इट एंड फियर्स एज इफ ए डेडली एबिस द अननोन जहा तापे अज्ञात जहा को सी जानी ताकू जदि जन किए जनइला सी ताकू ग्रहण करेनी उल्टी ताकू कौन भावे भय करे ताकू रसातल मारात्मक रसातल बोली ताकू भय करे A prudent treasure of its ignorance, it shrinks from adventure, blinks at glorious hope. Prudent शब्द ये गोटे अच्छी prudent शब्द अर्थ होची जे तार अज्ञान भविष्य निमित्त सी जो अज्ञानता भितर बास करे तार भविष्य से अज्ञान भविष्य ज्ञान अज्ञान भविष्य निमित्त सतर्क संचयकारी एवं स्वल्प व्ययकारी कोषाध्यक्ष सी गोटे कोषाध्यक्ष सहजरे किसी खर्च करे सरीगले आगु कि अवस्था से पड़े बोली मन करे एवं स्वल्प व्यय करे एवं से एक प्रुडेंट कहुए प्रुडेंट हूँ जी संचय करे स्वल्प व्यय करी कोषाध्यक्ष होता है ट्रेजरर माने कोषाध्यक्ष होता है ऑफ इट्स इग्नोरेंस तार अज्ञानता को एभली भाव से अल्प अल्प खर्च करे इट श्रिंक्स फ्रॉम एडवेंचर दुस्साहसिक अभियान ठार दूर रहा संकुचित हो जाए कौन से दुस्साहसिक आप से सहज करिबो नहीं एवं आहुरी कौन करे ब्लिंक्स ऑफ द ग्लोरियस होप महिमामय आशा प्रति उपेक्षा करे महिमामय आशा गोटे महिमामय जिनस आम सामने अच्छी आम जब अभ्यास करूँ महिमामय आड़ को जापर एवं आम एक नूतन अवस्था पहुंची पारू सी आमको बहुत धरतु माँ श्री अरविंद जो कथा कहते आम मृत्यु को विजय हासिल करवा एवं आमर समस्त दुख जंत्रणा को आम परिवर्तन कर दे पारिबा ये जो नुआ कथा से कहते से नुआ कथा सहजरे ग्रहण करनी दैट इज द फिजिकल माइंड वर्क ठीक सहजरे ग्रहण करनी जो अभ्यास पड़े आसी जहाँ से करुच्ची पूर्व पुरुष मैंने जहाँ कर शिक्षा देती से ही भितर ही से चले आगू किसी कर एवं तापर कहते प्रिफेरिंग ए सेफ फुट होल्ड अपॉन थिंग्स to the dangerous joy of wideness and of height महाश्री अरविंद जो कथा कहते हाइट रो कथा कहते उच्चतार कथा कहते एवं विस्तृतिर कथा कहते आमे खूब संकीर्णता भितर बास करूँ खूब मानसिक संकीर्णता भितर आम जीवन यापन करूँ आम से वाइडनेस ना विस्तृति ना कि उच्चता भी ना
ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଏ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ପ୍ରସାରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ପ୍ରସାରତାକୁ ସେ ଯିବ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ଏ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଇ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାଜି ଉପରେ ଏକ ନିରାପଦ ଦୃଢ ସ୍ଥିତିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାକୁ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରସାରତା ଓ ଉଚ୍ଚତା କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି, ତାକୁ ସେ ନେଇପାରେନି ସହଜରେ। ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ସ୍ଲୋ impressions on its laboring mind, tardy imprints almost indelible, increase their value by their poverty. The old sure memories are its capital stock. କେତେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଶ୍ରମରତ ମନ ଉପରେ ଜଗତର ମନ୍ଥର ପାପରାଜି। ଯୋଉ ମନଟାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି ସେଇ ମନର ଏଟା ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମରତ ମନ ଉପରେ ଜଗତର ମନ୍ଥର ଛାପରାଜି। ଜଗତ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେଇ ଭିତରେ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ସେଇ ଭିତରେ ପଛେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସୁ, କୌଣସି ନୂତନ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ତାର ଶ୍ରମରତ ମନ ଉପରେ ଜଗତର ମନ୍ଥର ଛାପରାଜି। ତ ଯୋଉ ମନ ନେଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଛାପଟା ପଡେ ସେ ଜଗତରୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲିଭା ଧୀର ମନ୍ଥର ଅଙ୍କନ ରାଜି। ଅଲିଭା ମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ, ଅଲିଭା ଲିଭିବନି ସେ ସହଜରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇଙ୍କ ଲଗେଇଥାଉ, ସେ ଇଙ୍କଟା ହଉଛି ଇଲିଜିବୁଲ, ସେ ସହଜରେ ଲିଭିବନି। ଯେ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଅଙ୍କନ ହେଇଥିବ, ଧୀର ମନ୍ଥର ଅଙ୍କନ ହେଇଥିବ, ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାହା ଚଳି ଆସିଛି, ଯାହା ହେଇ ଆସିଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତା ଭିତରେ, ତାର ମନ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସହଜରେ ଲିଭିବନି ସେ। ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେ ଚାଲେ, ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ହଁ ମ କିଏ ତ ଏ କଥା କରୁନି ଆଉ, କୋଉଟା ଆଗରୁ ତ କୋଉ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆକୁ କହିନି, ଆମେ କଣ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ତା ବାଟ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୃଢ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ବଦଳି ହବ, କେବଳ ଭଗବତ କୃପା, ଭଗବତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ବଦଳି ହବ, ନହେଲେ ସେ ବଦଳିବନି ସହଜରେ। ଏ ବହୁତ କଠିନ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାକୁ ସାଧାରଣ ସଂସାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ କେତେ କଠିନ। ଆକୁ ସହଜରେ ବଦଳେଇ ହବନି। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବେ, ହଁ ଏ ସବୁ ଭଲ ଯେ, ଏସବୁ ଭଲ ଯେ, କାହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି କାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଥିବୁ, ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଥିବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଯୋଉଟେ ନଡିଆ ଆଉ ଦିଟା କଦଳୀରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରିବୁ, ଆ ଭିତରକୁ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଯୋଉଟା ନଡିଆ ବାଡେଇ କରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସିବି, ମୋର ଅସୁବିଧାଟା ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ନୂତନ ତତ୍ଵ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ମନର ଏସବୁ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମନରେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବେ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ମନର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ, ତା ଉପରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଯୋଉଥିରେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେଭଲପ କରିନଥାଏ, ବିକାଶ ହେଇନଥାଏ।
ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ବାସ କରିଥିବାରୁ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଜଣେ ଜଣେ ଇଲୁମିନ ମାଇଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜଣେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାଇ ସାଧନା ବଳରେ, ସିଏ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଇଏ ସବୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣା increase their value by their poverty। ଏ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୈନ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ଚାଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପଡିଥିବି ପଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରିକି କିଛି କରିବା ମତେ ହେଇପାରିବନି, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପଡି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆପଣା ଦୈନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସକଳ ପୁରାତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତି ସବୁ ହେଉଛି ତାର ମୂଳଧନ ଆଉ ପୁଞ୍ଜି। ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ଯାହା ସେ ମନେ ରଖିଛି, ଯୋଉ ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଆସିଛି ମନେ ରଖିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ମୂଳଧନ ଆଉ ପୁଞ୍ଜି। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରେ, ତାହା ଅଭାବ ବୋଧ ବିନା ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ଅଭାବ ନଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେଇଟା କଣ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଦୃଢ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଦୃଢ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତା ଛଡା ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଧରି ନିଏ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି। ବାହାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତଥ୍ୟ ହଉଛି, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଣେ ପଡିଲା, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟା କିଛି ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ବାଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପଡିଲା, ସେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତମ ପାଖକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହ୍ୟ ମନରେ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବଳରେ ଏମିତି ତା ମନ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିବ, ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଧରିନି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି। ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ସେଇ ଘଟଣାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଘଟଣା ସେମିତି ଘଟୁଛି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ଏଇଭଳି ସେ ଭାବିବ। ପୃଥିବୀମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଅଭିନ୍ନ ଏକାକାର କରିଦିଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି ଯୋଉଟା ଅଛି, ୱିଜଡମ, ବୁଦ୍ଧିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାଟାକୁ କଣ କରେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ, ପ୍ରଜ୍ଞାଟାକୁ ଏକାକାର କରିଦିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଆର୍ଥ ୱାର୍ଡ ଲୁକ୍, ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ମିଶେଇକିରି ଏକାକାର କରିଦିଏ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା କହିଲା, ୱିଜଡମ ବା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ତାରି ଭିତରେ ମିଶେଇକିରି ଏକାକାର କରିଦିଏ। ଏବଂ ଆହୁରି କଣ କରେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜ୍ଞାତ ତଥା ସଦାସର୍ବଦା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମାବଳୀ, and things long known and actions always done, ସବୁ ଯାକ କ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାତ, ବାପା ଯାହା କରୁଥିଲା, ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାପା ଯାହା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଏଟା ସବୁ ଜ୍ଞାତ। ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମବାଳୀ, ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି ସେ କର୍ମବାଳୀକି ନେଇକିରି ସେ ବଞ୍ଚେ। are to its clinging hold a blue thread of safety on the perilous stair of time। ବାହ୍ୟ କର୍ମାବଳୀ ଏଠି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜ୍ଞାତ ତଥା ସଦାସର୍ବଦା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳର ବିପର୍ଯ୍ୟନକ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଜାବୁଡି ଧରିବା ନିମିତ୍ତ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ଧରିଥିବା ତାର ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯୋଉଠି ରେଲିଂ ପଡିଥାଏ, ସିଡି ପଡିଥାଏ, ସିଡି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ରେଲିଂ ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ରେଲିଂ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାମାନେ ସେଥିରେ ସିଡିରେ ଗଲାବେଳକୁ କାଳେ ତଳେ କିଏ ପଡିଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଲିଂ ଥାଏ, ଏବଂ ତାଥିରେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇକି ରେଲିଂ ଗୁଡା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ, ମହାକାଳର ବିପଦଜନକ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ,
ऊपर चढ़िकी गला बेले जो रेलिंग थाए धरिबा पई से रेलिंग को धरी रखा पई निरापत्ता पई से जो संभ थाए सी हला तार मूल जिनिस नुआ अन्य किसी ग्रहण करि पारेनी से भाया से जमी रही तार मनोभाव से भाया होता है हेवेन्स ट्रस्ट टू इट आर द एस्टाब्लिश्ड एंशिएंट वेज से कहते सुप्रतिष्ठित बहु पुरातन पथराजी जो पुरातन धारा जीवन परिचालित करने जो पुरातन पथराजी जो पुरातन धारा रही सी हूँ तार स्वर्गर आस्था भाव सी ही स्वर्ग सी भी आस्था भाव हो एवं ताकू ही से आस्था करे इम्यूटेबल लॉज मैन हैज नो राइट टू चेंज ध्रुव बा अपरिवर्तनीय विधान सबकू परिवर्तन करने मनुष्य अधिकार बहिर्भूत मनुष्य ताकू बदल पारिब नहीं सुमहान मृत अतीत आनीत एक पवित्र उत्तराधिकार अथवा जीवन निमित्त भगवान रचना करथिबा एकमात्र पथ तथा विश्व प्रकृतिर एक दृढ़ रूप जहा केबे भी परिवर्तन हेब नाही से सबु विश्वर विशाल दैनंदिन कर्मसूचीर अंश विशेष एटा बुझिबारे किसी असुविधा नहीं सुमहान मृत अतीत सुमहान मृ अतीत ता भीतर मृत अतीत हो गलानी मृत ता भीतर से सुमहान जो जिनस आने सी एक पवित्र से तार उत्तराधिकार तार पवित्र भाव से उत्तराधिकार को सैक्रेड लिगासी पवित्र उत्तराधिकार तार पवित्र उत्तराधिकार अदा करथिले गोसाई बापा करथिले तार भीतर थिला ओ दुनिया रे कोठे थिला जे एडा दुनिया रे जहा अछि समझ जहा करछन से करिवु ना आ एडा कोठे कोठे होउतला जे करिवु आपण देखंतु जेते कथा वर्तमान संसार रे लोके कार्य करूचंदी माँ श्री अरविंद धारा जेपरी संपूर्ण रूपे एक उच्चतर धारा याकू परिवर्तन करी से उच्चतर धारा को धारण करवा केते कष्टकर कारण फिजिकल माइंड ताको सहजरे नहीं परिबनी शारीरिक मन ताको सहजरे ग्रहण करि परिबनी सेथिपई माँ श्री अरविंद धारा रे परिवर्तन सब शुणी देबे पाठचक्र जोग देबे पढ़ुथिबे सब करुथिबे जते जा बुझुथिबे परिवर्तन जीरो कहे भल सुंदर भाषण भल है गोटे लाइन अच्छी सी तृतीय चैप्टर रे माँ बहिर मन रख भगवत कर्म रे सहायता निमित्त तुमको तुमर जीवन दिवाई केड़े बड़ वाक्य ये केड़े बड़ वाक्य ये तुम्हें जो जीवन टा पाइच तुम्हें चाहिए आस कि तुम्हें चाहिए जन्म हो कि तुम्हें चाहिए मरी पार कि तुमको ए जीवन टा दिया कहीं दिया ना अंतरात्मा ए जीवन टा को धरिकी संसार को आसछिंदी कहीं आसछिंदी तांकर जो संकल्प तांकर जो लक्ष्य से लक्ष्य रे जन्म जन्मांतरे से लक्ष्य रे पहुंचवा तांकर लक्ष्य ए जन्म पाई जहाँ जहाँ आवश्यक से भाया स्वरूप को लेकिन चतुर्पार्श्व को लेकिन आत्मा ए शरीर टी धारण कर आमे कौन कहे बंचुचु काम करुचु पुणी शेष में मरबू आउ किसी जानू एक धारणा जार भितर अच्छी ताकू आप बदल पारे आपण कहीं बारंबार जन्म होती कहीं जड़े बारंबार मरुची ये मरिया जन्म होवार कारण आत्मा आम भितर रही it obeys it puts on our sorrow and our sorrow and joy like a robe and drinks its experience like a strengthening wine सावित्री अच्छी एवं जो दुख आउ जंत्रणा आसे अंतरात्मा ये दुख जंत्रणा को गोटे ड्रेस परि परिधान करती एवं ता भीतर जो दुख जंत्रणा जो रस से संग्रह करती से रथ तांकर वृद्धि रे सहाय्य करे तेणु से रथ को एक ड्रिंक्स लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन एक बलशाली मदिरा भली दुख आउ सुख उभय को से पान करी आगू को बढ़ती ये शरीर आसी आम जीवन नहींचु
ଏ କଥା କଣ ସହଜରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କାହାକୁ କହିଲେ ଏ ଛାଡ ଏଇଟା ଖାଲି କହିବା କଥା, ବହିର କଥା, କିଏ କଣ କହୁଛି, ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଚାଲିଛୁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାସ କରିକି ରହୁଥିବେ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅହଙ୍କାର ଏଭଳି ଭାବରେ ତଣ୍ଟିକି ଜାବୁଡିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ବି ହବନି। ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବନି। ଅହଙ୍କାରକୁ ଯୋଗୁରୁ ହଉଛି ହଁ ସିଏ କଲା ମୁଁ ତ କଲି, ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠି, ସିଏ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କଣ ହେଇଗଲା ସେଠି? ଅହଙ୍କାର ଏକଦମ ଜାବୁଡିକିରି ଧରିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଅହଂ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭଗବତ ଚେତନା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ନହବ, ଅଗ୍ରଗତି ହବନି। ଏ କଥା କଣ ଆପଣ କହିଲେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୁଁ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଓଷା କରୁଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି, ତାକୁ ଛାଡିପାରିବି? ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ କଥା ଗୁଡା କଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ଆସିଲା, ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକୁ ସେ ପୁରାଣ ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଲୋକେ ଫଲୋ କଲେ। ସେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ରୂପ ଦେଇକିରି ପୁରାଣ କରିଛି। ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛେ, ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡି ହବନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଆଣୁଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଅମୁକ ଓଷା, ସମୁକ ଓଷା, ତାକୁ ଆପଣ କଣ ବୋଲି ଦେଖିବେ? ତାକୁ ବଦଳେଇବେ କେମିତି? ସେ ପୁରା ସେଥିରେ ଗଡି ଆସିଛି, ସେ ସହଜରେ ଯିବନି। ସେଇଭଳି କଥା ଏଠି ରହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମସୂଚିର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଆଗକୁ ସବୁ କୁହାଗଲା। ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ରିଜର୍ଭର ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ସେଣ୍ଟ ଡାଉନ ଅଫ୍ old things, this guardian mind on earth, that all might stand in their fixed, changeless type, and from their secular posture never move. ମହା ଜଗତରାଜିର ପରମ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଠାକୁରୁ ଏକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ପୁରାତନ କାଳର ଏହି ଅଭିଭାବକ ମହାମାନସ। ମହାମାନସ କିଏ? ମହାମାନସ ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ। ଅଭିଭାବକ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ଏ ମନ ଏ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଏ ମହାମାନସ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ପୁରାତନ କାଳର ଏହି ମହାମାନବ କିଏ ଏହାକୁ ପଠେଇଛି? ଏ ମନକୁ ଅଭିଭାବକକୁ ମାନସ ରୂପୀ ଅଭିଭାବକ ରୂପୀ ମାନସକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଛି କିଏ? ମହାଜାଗତିକ ପରମ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଏକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ସିଏ ପରମ ସଂରକ୍ଷଣ ରକ୍ତା ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଏ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ? ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ହସ ଭିତରୁ ହିଁ ଉଠିକିରି ଆସିଛି ଏ ଅଭିଭାବକ ରୂପୀ ମନ। ତାର all might stand in their fixed changeless type, ଯେପରି ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଦୃଢ ରହିବେ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ଯାହା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ପବିତ୍ର ବିଚାର ସବୁ ବିନା ଲୌକିକ ସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଲୌକିକ ସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୌକିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସେକୁଲାର ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ନାହିଁ କି, ସେକୁଲାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ର ବିଚାର ସବୁ
ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବିଚାର, ସେକୁଲର ପଶ୍ଚର ଅଛି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନେଭର ମୁଭ ପଶ୍ଚର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବିଚାର ସବୁ ବିନା, ଫ୍ରମ ଦେयर ସେକୁଲର ପଶ୍ଚର, ବିନା ନେଭର ମୁଭ, ସେଠାରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଚାଲିବେ। ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପବିତ୍ର ବିଚାର ସବୁ ବିନା ସେ ସେଇଥିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। One sees it circling, faithful to its task, tireless in an assigned traditions round, ଅଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ round, in decayed and crumbling offices of time, it keeps close guard in front of the customs wall, or in an ancient night's dim enormous, it dozes on a little courtyards of stones and breaks at every unfamiliar light as at a foe who would break up its home, a watchdog of the spirit's sense railed house against intruders from the invisible. It was a lomba passage, nourished in on scarps of life and matter's bones, in its kennel of objective certitude. এটা ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପେସେଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହଉଥିବ, ଆକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହଉଥିବ, ତେବେ ମାକୁ ବୁଝେଇବେ କଣ ହେଇଛି ଏଟା। One sees it circling faithful to its task. ଜଣେ ଦେଖିପାରେ ତାହା ତାର କର୍ମଭାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଗତି କରେ। କର୍ମଭାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ, ଏକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? କର୍ମଭାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କଣ? ସେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆହେଇଛି ସେ କର୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଦେଖିପାରେ ତାହା ତାର କର୍ମଭାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଗତି କରେ, ଅଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଭାରାର୍ପିତ ପରମ୍ପରାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ୍ରରେ, ମହାକାଳର କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଓ ଖଣ୍ଡବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଚାଲେ, ଯେ ଜଣେ ଦେଖିପାରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ, ମତେ ଯୋଉ କର୍ମଟି ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁଲି ବୁଲିବି, ତାଠୁ ଅଲଗା କିଛି ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଅଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଭାରାର୍ପିତ ପରମ୍ପରା, ଭାର ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ପରମ୍ପରା, assigned, you are assigned to do this work, ତୁମକୁ ସବୁ ଭାର ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଏବଂ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ, ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗଢି ଆସି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ଧାରାରେ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗଢି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡିବା ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତାକୁ ନ ଛାଡିକିରି କୌଣସି ବଦଳା ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ବଦଳେଇକି ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତାର କଣ ହଉଛି, ଅଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଭାର ପ୍ରାପ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରରେ ମହାକାଳର କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଓ ଖଣ୍ଡ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ସଂସାରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାକାଳ ଧାରାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ଷୟ ହେଇ ହେଇ ଆସୁନି କି, ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହଉନି କି?
ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ତା ସମୂହର ଗତାନୁଗତିକ ଲୋକାଚାରର ତଥା ସତର୍କ ପ୍ରହରା ଦିଏ ଅଥବା ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ମହାନିଶାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିଳାରାଜି ଉପରେ ତାହା ତନ୍ଦ୍ରାବିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ମନ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ବରଂ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବ, ତନ୍ଦ୍ରାବିଷ୍ଟ ହେଇ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଅପରିଚିତ ଆଲୋକ ପ୍ରତି କୁକୁର ଭଳି ଭୁକି ଉଠେ। ଯଦି ପରିଚୟ ହେଇନି, ଅନଫ୍ୟାମିଲିୟର ପରିଚୟ ହେଇନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଯାଇପାରିବନି। ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଆମ ଭିତରେ। କେଜାଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଯଦି ମୁଁ କରିପାରେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ କରିପାରିବିନି। ସେ ଭୁକି ଉଠିବ ସେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ସେଇପରି ତାର ଗୃହ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତମେ ଆସିଛ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତମ କଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋର ଏ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁ ଏଇଟା କରନା, ସେଇଟା କରନା, ସେଇଟା କରନା, ସେଇଟା କରନା ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ସବୁ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବଂ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ ଗତାନୁଗତ ଲୋକ ତାହା ସତର୍କ ପ୍ରହରା ଦିଏ ଅଥବା ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ମହାନିଶାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିଳାରାଜି ଉପରେ ତାହା ତନ୍ଦ୍ରାବିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି, ସେ ପଥରରେ ବସିକି ସେ ଘୁମଉଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଅପରିଚିତ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ତାକୁ କୁକୁର ଭଳି ଭୁକିକିରି ତଡ଼ିଦିଏ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଯେପରି ତାର ଗୃହ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ। ସେ କହିବ ମୋର ଏ ଘରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ତମେ ଭାଗିବାକୁ ଆସ ତମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ତଥା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘେର ଗୃହର ଏକ ପ୍ରହରୀ କୁକୁର ଭଳି। ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହା ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘେର ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ଘେର? ଘେରର ଗୋଟେ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘେରା ଗୃହ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱାର କଥା ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନା। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କରୁନା। ଆମେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଅବଚେତନାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲୁ ରଖୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଘେରା ଗୃହର ଏକ ପ୍ରହରୀ କୁକୁର ଭଳି, ସେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ କୁକୁର ଭଳି ରହିଥାଏ, ଜଗିକି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସହଜରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ପରମ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକିରି ପରମ ଅଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଗ୍ରହଣ ଆକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କର। A world is preparing for a big change. Will you help? 70 ମସିହାରେ ମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ। ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ତମେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ? ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ତମେ ଆଗ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତମେ ଆଗ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତାକୁ ହଁ ସିଏ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ୱାର୍କ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର। ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅର୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଆସୁଥିବା ସେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକିରି ଏକଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଏକ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯୋଉମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଜଣେ ପିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ହୁଏତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିପାରେ,
ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇପାରେ। କେମିତି ଆକୁ କିଛି ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ନ ଦେଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଏବେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆଗରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ତାରା ଦେଇକି ଜାଣିଥିବେ। ତାରା ଦେଇଙ୍କର ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ, ସେଇ ବିରାଟ ଏରିଆ, ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ସିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ଅଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଇ ମଦର, ଏବଂ ସେ ବହିଟାରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ପିଲା କିଛି ପାଠ ପଢୁନି, କିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କଣ ଖାଲି ଖେଳରେ ମାତୁଛି, ଏପଟେ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଯାଉଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ପିଲାଟା ସବୁ ପିଲା ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିଲି, ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି। ମା ତାକୁ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କିଏ? ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ସେଟା ତମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି? ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନେଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁନା? ସିଏ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ଏ କଥା ତମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ପିଲା କଥା ବୁଝିଲିନି, କୌଣସି ପିଲା କୁଆଡକୁ ଯିବ ଚିନ୍ତା କଲିନି, ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଲେ। ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ତାରାଦିଦି, ଯିଏ ଏଡେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହିଁ ଦ୍ଵାରା ହବ, ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆମର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେମିତି ମାନିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଗୁଡାକ ସହଜରେ ଗଲେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି, ସେ ରୀତିନୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କେଡେ କଷ୍ଟକର। ସେଇ ରୀତିନୀତିରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କଣ ସମ୍ଭବ? ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ହବନି। ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଏସବୁ ଆସୁଛି ପରମ ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀ। ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀ ଯିଏ ଆସୁଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। ସେ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ଓ ମହାଜଡର ଅସ୍ଥି ସବୁର ଆଧାରରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ବ ମନ ଏଠି ରହିଛି, ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି, ସିଏ ପରିପୃଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରାଣର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ। ପ୍ରାଣ ଯାହା ଖାଉଛି, ତାର ଯାହା ବଳିଛି ବା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ମନକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ମହାବଳର ଅସ୍ଥି ସବୁ, ମହାଜଡର ଅସ୍ଥି, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଷ୍ଟି ହଉଥିବା ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ପୁଷ୍ଟି ହଉଥିବା ସ୍ଥୂଳ ମନ, ତାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ୱାନ ଗୃହରେ ପଡି ରହିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ୱାନ ଗୃହ, କେନେଲ, ଯେମିତି କୁକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହିଥାଏ, ଇଏ ସେଠି ପଡି ରହିଥାଏ। ଏ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର କଥା। ଏ ଜିନିଷ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଏ କସ୍ମିକ ମାଇଣ୍ଡ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥାଏ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ପରାକ୍ରମ। ଏକ ମହାଜାଗତିକ ପରାକ୍ରମ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ସୁପରିଚିତ ପରମ ମହାନତା ତାର ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା ରଖିଥାଏ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା ଅଛି। ଏକ ସୁପରିମିତ ପରମ ମହାନତା, ଏକ ମେଜର୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ, ତାର ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା ରଖିଥାଏ। କିପ୍ସ ଇଟ୍ସ ଭାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ। ଏକ ଅତଳ ସମତ୍ଵ
ପ୍ରାଣର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଛନ୍ଦାୟିତ କରେ। ଏ fathomless sameness rhythms the thread of life। ଅତଳ ସମତ୍ଵ, sameness ସମତ୍ଵ ଯାହା ଅତଳ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଛନ୍ଦାୟିତ କରେ। ପ୍ରାଣର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରେ, ଛନ୍ଦା ଭାବରେ ସେ ଚାଲେ। ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିକ୍ରମା ପଥ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମହାବେମକୁ କର୍ଷଣ କରି ସିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଆରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ମହାବ୍ୟୋମରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ସିଆର ଭିତରେ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବେନି। ଏପଟ ସେପଟ ପୃଥିବୀ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ହବ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗୋଟେ ସିଆର କାଟିକିରି, ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ଭଳି ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନିୟୁତ, ଏକ ନିୟୁତ ପ୍ରଜାତି, ଏକ ମୁହଁ, ଏକ ହିଁ ମୁକ ମହାବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏ ମିଲିୟନ ସ୍ପିସିସ୍ follow one mute law। A huge inertness is the world's defense। A huge ଏକ ବିଶାଳ ଜଡତା ହିଁ ଜଗତର ନିରାପତ୍ତା। ଜଡତାରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମତେ ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଇଏ ନିରାପତ୍ତାରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ବିପ୍ଳବ ଜଡତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ବିପ୍ଳବ ହେଲା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜଡତା ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇ ରହିଯାଏ। ପୁରାତନ ନବବେଶ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ତାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ପୁରାତନ ନୂଆ ବେଶ ଧରିକିରି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସିନା ନୂତନ କିଛି ନଥାଏ ସେଥିରେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ତାର ସନ୍ତକ। ମହାଶିବଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବେ ରହିଥାଏ ବିପୁଳ ନୃତ୍ୟ। ଆମର ଯୋଉ ମହାକାଳୀ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଶିବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପୁରାଣରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ପୁରୁଷ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନୃତ୍ୟରତ ହେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4ରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା ପଢିଛେ ଆମେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏସବୁ କଥା। ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରନ୍ତି, ସେ ଖିଆଲରେ ବି କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁରୁଷ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଦାସର୍ବଦା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କରାଇବା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ ସେଇ କଥାଟା ପୁରୁଷ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ନୃତ୍ୟରତ ହେଇକିରି ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଭଳି ଏକ କଥା। ଏବଂ ଆମର ସମୟ ବି ଠିକ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଶେଷ ପୋର୍ସନ ଟା ପଢିଲେ, ଏଥିରୁ ଅନେକ ଠିକ ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆରଥରକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆକୁ ରିପିଟ କରିକିରି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସପୋର୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଆକୁ କରିକି ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି ଶ୍ରୋତା ମତେ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପ୍ରାୟ 500 ପୃଷ୍ଠାର। ସେ ବହିରେ ବୁକ୍ 1ର 5ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ, ବୁକ୍ 2ର 5ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ, 10ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋକୁ ଯୋଉ ଧାରାରେ ମୁଁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ତଳକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛି, ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡିଛି ତାକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯୋଡିଛି।
एपरिकी 10 लाइन रो ऊपर गोटे शब्द कह से शब्दटा 10 लाइन जाके युक्त आम एमती पढ़ीचे सब तेणु से पदटा को छाड़ी देकर सब जाक वर्णना कर आसी 10 लाइन शेष से युक्त कर कारण से सब पढ़ी पढ़ी आसिक ये जिनसा कहले बुझीपारे ये भाव अनुवाद करी गोटे बही बाहरी प्राय 488 पृष्ठार गोटे बही एवं सेटा को आश्रम 21 तारीख दिन मुझे नवज्योति कार्यालय एक कहली सी कहले आपण जोड़िए बही प्रस्तुत करंतु एवं जोड़िए जाक सुंदर भाव पैकिंग करंतु सी माँ को रूम को जीव माँ को रूम रे गोटे रहिबो आ गोटे ब्लेसिंग सहित आपण पाखु आसीबो सेटा ही बहीर उद्घाटन से भलिया कली गोटे बही आसला मो पाखु से भलिया बदलगिरी तापरे आश्रम ट्रस्टी पाखु गली ट्रस्टी कथा के देखिले ट्रस्टी देखिले जे से बहीटा को देखिले जदि ओडिया पढ़ी पारंतनी किंतु से के जानिले कहले एटा सब ठीक अछि हम करी गोटे बही ग्रहण कले मु तार फोटो फोटो उठेली सेटू नवज्योति रे जयंती अपा को देली गोटे बही तांकर भी फोटो उठेली सेठी आउ किछि किछि बही बांटिली एवं नवज्योति रे किछि रखिली शब्द रे मते ट्रस्टी कहले मु शब्द कथा उठे नथली ट्रस्टी मते कहले एथरु किछि बही शब्द रे रख मु कहिछि बोली रखियो ता भितरे सेटा तो आसिली शब्द को शब्द रे से कहले हमर गोटे कमिटी अछि आकु पढिबो देखिबो ए सब कला परे हम ग्रहण करू आपण देई थंतु आमे ताकू देखि विचार करी को कहि नवज्योति कहला हमर ऑडिट ऑब्जेक्शन करूची ट्रस्ट रो बिना परमिशन रे हम एठे अन्य बही बिक्री कर पारिबु सेथि मु ट्रस्टी पाखो गली ट्रस्टी लिखि देले तारि ऊपर इट इज ओके मु लिखितली जे आपण ऑर्डर दियंतु जेमति कि नवज्योति आकु ग्रहण कर पारिबो सेठ से लिखले ओके करी साइन कले ए सब जिंस करके आड़जी एवं जो माने चाहिए से बहीटी मु 3टी जगह रे रखिची गोटे होची आश्रम जो आम खंडगिरी स्कूल आ गोटे हला यूनिट 3 रो श्री रविंद्र भवन एवं आ गोटे होची कटक रो मातृभवन ये 3टी जगह रे किसी बही दिया जाइछि एवं आपण माने समस्त जो माने चाहती से बही नेबे एवं ए बही रो आग्रह और श्रद्धा मते परवर्ती बही सृष्टि करिया को उपाय दब जदि ए बही रो प्रति लोके आकृष्ट हेबे ए बही पढ़ी किछि बुझी परिबे ताहले मु परवर्ती बही कथा देखिबी जे परवर्ती बही मोर चिंता भितर अछि जोडा को सबुठारु उपादेय जोडा सबुठारु नुआ संसार केमि हो ता भितर हम बुझी परिबा सेही भली किछि कथा अछि बुक 9, 10 एंड 11 सेडा सब हमर क्लास रे सरी जे 9, 10, 11 को नै कि मोर द्वितीय पब्लिकेशन हबो जदि एईटा प्रति लोकंकर आग्रह बढ़िबो आपण मान को अनुरोध करूची जो माने आकु देखिबे जो माने आकु नेबे आहुरी कथा सेरा 500 पृष्ठा को 400 टका तार दाम रखाई छी किंतु 400 टंकार दाम रखाई थले भी ताको कंसेशन गोटे ये रेट रे रिहाती रेट रे 360 टंका ना 340 टंका बोधे 340 टंका रे से विक्रय हाबे को हाइछि कारण सेते जो 160 टंका बंचिला 25% रखिए जे बिक्री करिवे एवं 15% कमिशन देवे परचेजर ये भली भाव में गोटे कराई जो मैंने चाहिए 340 टंका से बही खंडे नेबे एवं अन्य मान को प्रवर्तेबे जदि से चाहिए खंडे खंडे नेबे एई बहीर आग्रह उपरे मोर परवर्ती बही प्रकाश निर्भर करिवो आपण मानु समस्त को धन्यवाद एवं आज आलोचन रे मु भी संतुष्ट नुहे कारण जंत्रपाति जो सब खराब हो गला अनेक समय चली गला हमरो एवं आपण मान भीतर बुझीबार भी सब ठीक भाव बुझी पारथि बोली मोर विश्वास होउनी तो आमे
କିଛି ଅଂଶକୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଉଥରେ କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ଜୟ ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ।